بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کل ہم نے ایک پیپر شروع کیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کا، پارٹ 1 اور پارٹ 2 آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ 51 نمبر کویشچن تک ہم حل کر چکے ہیں اور آج ہی 52 نمبر کویشچن سے شروع کر لیتے ہیں جو کہ اس پیپر کا آخری پارٹ ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کویشچن نمبر 52 سے۔ کویشچن نمبر 52 ہے دا اپوزٹ آف دا ورڈ سبلم۔ سبلم کہتے ہیں رہنما، بڑا۔ تو باقی 3 اس کا اپوزٹ الٹا ہوگا آپشن اے، irrational۔ آپشن اے کریکٹ ہے۔ 53 نمبر کویشچن ہے we decided to do all our cooking by ourselves۔ آپشن سی، ہم خود ہی تمام کوکنگ خود ہی کریں گے instead of hiring catering company for the party۔ آپشن سی کریکٹ ہے۔ اور کویشچن نمبر 54 ہے the word amnesty means معاف کرنا۔ amnesty معاف کرنے کو کہتے ہیں، تو اس کا forgiveness بھی معاف کرنے کو کہتے ہیں، اس کا معنی تلاش کرنا ہے تو آپشن نمبر بی کریکٹ ہے۔ اور 55 نمبر کویشچن ہے the antinonym الٹا کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھے۔ synonym سیم میننگ کو کہتے ہیں جس کا ایک جیسے معنی ہو، اور اینٹونیم وہ اپوزٹ میننگ کو کہتے ہیں sagacity۔ sagacity اس کا the antonym of the word sagacity دانشمندی کو کہتے ہیں، تو اس کا آپشن نمبر ڈی stupidity۔ آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے اس سے۔ اور 56 نمبر کویشچن ہے پاکستان میں قدرتی گیس سب سے پہلے کہاں دریافت ہوئی؟ سوئی کے مقام پر۔ آپشن سی کریکٹ ہے۔ اور 57 نمبر کویشچن ہے تقسیم ہند کا منصوبہ 3 جون 1947 کو منظور ہوا۔ آپشن بی کریکٹ ہے۔ اور 58 نمبر کویشچن ہے سیاچن گلیشیئر کی لمبائی 76 کلومیٹر ہے، لیکن یہاں 76 نہیں ہے تو 78 کلومیٹر۔ آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ اور کویشچن نمبر 59 ہے، یہ سارے کویشچن ابھی جنرل نالج کے ہیں تو اس کو ضرور غور سے سنیے۔ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کتنے سال بعد منعقد ہوتی ہے؟ ہر 3 سال بعد منعقد ہوتی ہے۔ آپشن بی کریکٹ ہے۔ اور 60 نمبر کویشچن ہے جو حروف کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے حروف علت کہتے ہیں۔ آپشن بی کریکٹ ہے۔ اور کویشچن نمبر 61 ہے A man is known by the company he keeps۔ آپشن بی کریکٹ ہے۔ یہ انگلش کے سوالات تھے۔ Honest men speak the truth۔ آپشن سی کریکٹ ہے، the truth۔ اور 62 نمبر کویشچن ہے He greatly feels for the needy۔ آپشن اے کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے 63 نمبر A dash is a set of letters that is added to the end۔ اینڈ اس کو سفکس کہتے ہیں جو کہ کسی لیٹر کے آخر میں آ جائے، جیسے کہ ہم سکسیسفل اس میں FUL جو ہے نا یہ سفکس ہے، اور اگر یہ پہلے آ جائے جیسا کہ undoubtful تو یہ پریفکس ہے۔ یہ یاد رکھے، یہ اکثر کویشچنزوں میں آ جاتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں
क्वेश्चन नंबर 63 की जानिब। हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विथ ए डार्क स्किन? तो ये अंडरलाइन वर्ड्स कह रहा है कि ये क्या है, ये डार्क स्किन। तो ये डार्क, ये कोई चूंकि सिफत है, काली स्किन को कहते हैं, तो और एडजेक्टिव फ्रेज ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट कल चलते हैं, इस्लामिया का क्वेश्चन है, खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था? अल्लाह की तलवार, ऑप्शन ए करेक्ट है। 67 नंबर क्वेश्चन है, उम्मे अब्दुल्ला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 68 है, ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज्जा को मनाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 69 नंबर क्वेश्चन है, पहली वही में सूरतुल अलग की, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में अपलोड किया है, इससे पहले 5 आयत आई थी, नाजिल हुई थी। और 70 नंबर क्वेश्चन है, शाप अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी मानी है गाटी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, फलक के मानी है, फलक आसमान को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसा लफ्ज़ जो मफ़हूम के लिहाज से दूसरे की ज़िद हो, मुतज़ाद कहते हैं। और 73 नंबर क्वेश्चन है, नंदोई का मुअन्नस है नंद, ऑप्शन ए करेक्ट है। शायर 74 नंबर क्वेश्चन है, शायर या अदीब जो मुख्तसर नाम असली नाम की बजाय इस्तेमाल करे उसे तखल्लुस कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 65 नंबर क्वेश्चन है, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो वो फ़ेल मजहूल है, जबकि फ़ाइल अगर मालूम हो तो वो फ़ेल मारूफ होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए सेट कंटेन्स ओनली वन सेट इट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। 77 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 105 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 7 रोज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 2 रोज। ये IQ का एक क्वेश्चन है। तो 105 को अगर 7 पर डिवाइड करें तो 15 सत्ते 105। अब 2 रोज, एक रोज में 15 स्टूडेंट्स आ गए, तो 2 रोज का पूछ रहे हैं, तो 30 ऑप्शन बी करेक्ट है। और 78 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 79 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज ओनली इवन नंबर 2, ऑप्शन बी करेक्ट है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, if a b is the member of rational number, we have a greater than b or a equal to b, it is transitive property, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके साथ ही ये पेपर कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके बाद इस्लामियात के कुछ अहम MCQ जो कि मैं इस्लामियात के गवर्नमेंट बुक से ले चुका हूँ उसको अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, उसे ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।